अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? कालो जले कुचला तले डुबलो सनातन आज सारा ना काल सारा ना पाइजे दर्शन कालो जले कुचला तले डुबलो सनातन आज सारा ना काल सारा ना पाइजे दर्शन लदी थारे चासे बधु मिठाई करो आज झिरी हिरी बा कालो दे बोइछे बारो मास लदी धारे चासे बधु मिठाई करो आज झिरी हिरी बा कालो दे बोइछे बारो मास कालो जले कुचला तले डुबलो सनातन आज सारा ना काल सारा ना पाइजे दर्शन। आल किनारे नाहर गाছে बगा बगा फूल फूल के देखिया छुरी है चकी चामड़ाई ए गाছের মধ্যে তুলসী বাটার মধ্যে পান সাদা সাহে পাখি দিয়া চলাইলিয়া সাম মনে করি আসাম যাব আসামে গেলে তোমায় পাবো মনে করি আসাম যাব আসামেতে লাকড়ি নেব বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া সর্দার বলে লিবু পিঠের চাম এ বাপুরাম পাখি দিয়া চলাইলিয়া সাম এ বাপুরাম পাখি দিয়া চলাইলিয়া সাম। চিঠিতে কি ভুলে মন বিনা দড়ি সনে বাগানে কি ফুটে ফুল বিনা বড়ি সনে চিঠিতে কি ভুলে মন বিনা দড়ি সনে বাগানে কি ফুটে ফুল বিনা বড়ি সনে মনে করি আসাম যাব আসামে গেলে তোমায় পাবো মনে করি আসাম যাব আসামেতে লাকড়ি নেব বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া সর্দার বলে লিবু পিঠের চাম এ বাপুরাম পাখি দিয়া চলাইলিয়া সাম এ বাপুরাম পাখি দিয়া চলাইলিয়া সাম। तो बच्चों आज तुम्हारे टीचर का तबीयत खराब है तो आज हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों 15 अगस्त आने वाला है तो बताओ हमारा देश कब आजाद हुआ था? तुम बताओ। चल हमारा देश टाइम आजाद हुआ था ना हम तुम्हें पैदा नहीं लिए थे हम था हमारे बाप दादा परदादा तो ही पैदा नहीं हुआ। शाबाश बेटे बहुत बढ़िया। तो बेटा तुम बताओ तो हमारा देश को किसने आजाद किया था? सर नरेंद्र मोदी। मजाक बना के रख दिया। खड़ा हो जाओ। कितना बड़ा आता है? 10 तक। 9 का सुना तो? 9 ता 9 9 दिन 10 9 क्या 11 9 चौका 15 अबे गलत गलत 9 5 अबे गलत। कैमरामैन कैमरा बंद करो तो। नो आयो मां। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো
একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও আভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে